change oil lang to. So sa safety inspection tayo. Ayan guys, oh. Yan ang dahilan ng ingay nung ano, yung preno niya. So isa yan. So open all brakes na rin tayo. Toyota Vios to guys. Okay naman yung ano niya, pakilalim. Pero yung vibration sir, dito galing sa Yung tunog. pero nagtaw mo yan sir. May konti. Yung tunog daw sir, may tunog daw sir. Dinis to. Okay. Ayan. Tingnan natin. Yung brand. Tingnan natin kung anong brand. Matigas yung nabili ni sir na brake pads. Kapal pa. Sir, paparepace mo natin sir. Wag muna. Oh, sige. Dinis lang yung sa ingay. Okay. Ito, makapal pa yan. Makapal pa siya. Linis lang yun. Yung motor, ay drum. Okay pa yung drum. Okay. Ayan, linis lang yun. Linis lang yung lahat.